Guten Morgen. Halo, Guten Morgen. Guten Morgen. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran dalam pertemuan yang kedua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersatu dalam doa. Doa dipimpin oleh petugas yang sudah ditunjuk. Silahkan, Yuni. Ya, Bu. Mari Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya, yaitu Katolik. Berdoa dimulai. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami ingin mulai pelajaran. Semoga pelajaran yang Bu Guru kasih dapat kami ingat dan kami pahami dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Terima kasih, Yuni. Sama-sama, Bu. Oke. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar mengenai meine Familie atau keluarga saya. Namun sebelum kita masuk ke materi meine Familie, kita mengingat dulu materi yang sudah dipelajari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai possessive pronomen atau kata ganti orang. Nah, kita lihat dulu seperti apa possessive pronomen atau kata ganti orang. Nah, sudah nampak anak-anak? Halo, sudah nampak? Oke. Ya, oke. Nah, di situ possessive pronomen atau kata ganti kepunyaan. Nah, dalam kita mempelajari kata ganti kepunyaan, kita perlu mengingat juga mulai dari kata ganti orangnya atau personal pronomennya. Kita ingat personal pronomen untuk orang pertama tunggal itu adalah saya atau ich. Kemudian orang kedua tunggal du, orang ketiga tunggal sie, dan es. Kemudian yang jamak itu ada wir, ihr, sie, dan sie. Ya. Kita ingat lagi, tadi artinya adalah apa? Artinya saya. apa? Saya. Du, kamu. Ya. Kemudian dia laki-laki, si dia perempuan, s ini untuk benda atau untuk orang yang netral, kemudian wir ini kami, ir kalian, si yang ini mereka, di sini adalah Anda, ya. Nah, kita lihat kata ganti orangnya, ya. Untuk yang maskulin, ya. Untuk personal pronomen I, maskulinnya menjadi mein, ya. Mein itu artinya milik saya, ya, milik saya. Misalnya, das ist mein Kugelschreiber. Das ist mein Kugelschreiber. Ini adalah bolpen saya. Ya. Mengapa menggunakan mein? Karena Kugelschreiber ini termasuk dalam benda maskulin. Weiter, benda neutral. Ya. Neutral itu juga masih mein. Ya. Artinya milik saya. Ya. Artinya, das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Ini adalah buku saya, buku milik saya. Ini yang neutral. Kemudian yang feminin. Misalnya, das ist meine Tasche. Das ist meine Tasche. Ini adalah
tas saya. Ya. Nah, di sini penekanannya untuk yang maskulin itu main di sini tidak ada imbuhan apa-apa, neutral, main juga tidak ada imbuhan apa-apa, tapi kalau feminin ini berakhir dengan e. Kemudian plural. Plural itu adalah bentuk jamak, itu artinya lebih dari satu. Misalnya, das sind meine Bücher. Das sind meine Bücher. Ini adalah buku-buku saya. Bukunya lebih dari satu. Itu kalau untuk yang menyatakan milik saya. Nah, kemudian yang berikut kita lihat untuk yang kedua, untuk du. Kamu berarti adalah milik kamu. Misalnya, di sini untuk maskulin itu menjadi dein. Ya. Misalnya, das ist dein Buch. Ini adalah buku kamu. Oh, sorry. Ini adalah pulpen kamu. Das ist dein Google Schreiber. Das ist dein Google Schreiber. Ini adalah pulpen kamu. Kemudian untuk yang netral, das ist dein Buch. Das ist dein Buch. Kemudian yang feminin, das ist deine Tasche. Das ist deine Tasche. Ini adalah tas kamu. Kemudian kalau yang plural, misalnya das sind deine Bücher. Ini adalah buku-buku kamu. Later, untuk orang ketiga tunggal laki-laki, posesif pronomennya adalah sein. Ya. Das ist sein Google Schreiber. Das ist sein Google Schreiber. Ini adalah bolpennya. Weiter, das ist sein Buch. Das ist sein Buch. Ini adalah bukunya. Ya. Kemudian yang feminin, das ist seine Tasche. Ini adalah bukunya. Ini adalah tasnya. Ini adalah tasnya. Itu untuk yang singular. Kemudian untuk yang plural, das sind seine Bücher. Das sind seine Bücher. Ini adalah bukunya. Ya. Nah, kemudian yang berikut adalah untuk orang ketiga tunggal perempuan. Misalnya, das ist ihr Google Schreiber. Das ist ihr Google Schreiber. Ini adalah bolpennya. Kemudian untuk yang neutral, das ist ihr Buch. Ini adalah buku cetaknya. Untuk yang feminin, das ist ihre Tasche. Das ist ihre Tasche. Ini adalah tasnya. Itu untuk yang singular. Kemudian yang pluralnya, das sind ihre Bücher. Ini adalah buku-buku cetaknya. Nah, untuk yang feminin, ini antara yang singular dengan plural ini sama, yaitu berakhir dengan huruf E. Nah, untuk yang S ini maskulin, sein,
neutral juga sein, feminin seine, plural juga seine. Ya. Itu untuk yang personal pronomen singular. Nah, kemudian berikut yang personal pronomen plural. Nah, untuk personal pronomen wir, possessive pronomennya atau possessive artikelnya adalah unser. Ya. Wir itu kan kami. Ya. Unser itu berarti milik kami. Ya. Misalnya, das ist unser Kugelschreiber. Das ist unser Kugelschreiber. Ini adalah pulpennya. Untuk benda neutral, das ist unser Buch. Das ist unser Buch. Ini adalah buku kami. Neutral untuk yang feminin, das ist unsere Tasche. Das ist unsere Tasche. Ini adalah tas kami. Yang memiliki tas ini adalah kami. Kemudian yang plural, das sind unsere Bücher. Ini adalah buku-buku kami. Weiter yang ihr. Ya. Ir ini adalah kalian. Ya. Possessive artikelnya adalah euer. Ya. Misalnya di sini. Das ist euer Kugelschreiber. Das ist euer Kugelschreiber. Ini adalah pulpen kalian. Kemudian benda neutralnya, neutral, ini juga masih euer, menjadi das ist euer Buch. Das ist euer Buch. Ini adalah buku kalian. Feminin, das ist eure Tasche. Das ist eure Tasche. Ini adalah tas kalian. Nah, kemudian yang berikut, ini adalah si yang S-nya kecil di sini, ini adalah mereka. Di sini menjadi ir. Ir di sini I-nya juga kecil. Ya. Kita lihat contohnya. Das ist ihr Kugelschreiber. Ini adalah pulpen mereka. Neutral sama dengan maskulin. Das ist ihr Buch. Ini adalah buku mereka. Feminin, das ist ihre Tasche. Ini adalah tas mereka. Kemudian yang plural, das sind ihre Bücher. Das sind ihre Bücher. Ini adalah buku mereka. Di sini feminin dengan plural itu sama, berakhir dengan huruf E. Di sini feminin E, di sini plural juga berakhir dengan huruf E. Kemudian yang berikut, untuk personal pronomen si di sini yang S-nya besar, itu adalah Anda sekalian. Untuk maskulinnya menjadi ir, I-nya juga I besar. Beispiel, das ist ihr Kugelschreiber. Das ist ihr Kugelschreiber. Ini adalah pulpen Anda sekalian. Untuk yang neutral di sini, das ist
Ihr Buch. Ini adalah buku Anda. Untuk yang feminin, hati-hati ini berakhir dengan huruf E. Das ist Ihre Tasche. Das ist Ihre Tasche. Ini adalah tas Anda sekalian. Kemudian yang plural, plural ini sama dengan feminin. Das ist Ihre Bücher. Das ist Ihre Bücher. Ini adalah buku cetak kalian. Nah, itu mengenai possessive artikel atau kata ganti kepunyaan. Ya. Jadi yang bisa kita simpulkan bahwa untuk maskulin dan neutral itu tidak ada imbuhan E. Semua berakhir dengan huruf mati. Ya. Di sini mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr. Semua berakhir dengan huruf mati ya, baik untuk maskulin maupun neutral. Nah, kemudian yang untuk feminin dengan plural ini sama ya. Meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, eure, ihre, und ihre. Feminin und plural, meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, eure, ihre, und ihre. Jadi ini sama ya, semua akhir dengan huruf E. Ya. Haben Sie einverstanden? Bisa dipahami? Halo? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Atau ada yang ingin ditanyakan dulu sampai di sini? Jadi yang sama bentuk apa? Mas? Maskulin dengan ini sebelahnya? Neutral. Nah, ini sama-sama berakhir dengan huruf mati. Ya, dengan konsonan. Sedangkan feminin dengan plural ini berakhir dengan vokal ya, vokal dengan huruf E ya. Bisa diingat ya? Bisa, Bu. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ya. Nah, setelah kita mengingat kembali mengenai personal pronoun, kita masuk ke materinya, yaitu mengenai meine Familie atau keluarga saya. Ya. Nah, dalam wacana ini kita akan menggunakan possessive pronoun atau possessive article, yaitu kata ganti milik. Ya, di sini kalimat-kalimatnya semua menggunakan kata ganti milik. Ya. Nah, kita lihat judulnya dulu. Ya. Meine Familie. Jadi keluarga saya. Ya. Familie ini dari benda feminin. Jadi di sini menjadi meine. Ya, berakhir dengan huruf E. Ya. Feminin singular. Ya. Weiter. Meine Familie ist eine kleine Familie. Keluarga saya adalah keluarga kecil. Ya. Was ist klein? Klein itu adalah kecil. Ya. Kleine Familie itu keluarga kecil. Ya. Sie besteht aus 4 Personen. Keluarga ini terdiri atas 4 orang ya. Besteht aus. Di sini terdiri dari ya. Untuk besteht ini asalnya dari kata kerja
bestehen. Jadi kalau kita cari di kamus, kalian cari kata besteed itu tidak akan ketemu, yang ditemukan hanya kata kerja bestehen ya, karena ini subjeknya orang ketiga tunggal maka berakhir dengan huruf T ya. Waiter, Sie sind mein Ehemann, meine Tochter, mein Sohn und ich. Mereka ini adalah mein Ehemann ya. Ehemann ini di sini di depannya ada mein, berarti ini masuk dalam maskulin. Maskulin kan yang kita lihat tadi di dalam tabel, maskulin di sini menjadi mein ya, tidak ada imbuhannya apa-apa ya. Nah, kemudian yang berikutnya meine Tochter ya. Di sini berakhir dengan huruf E. Meine. Kalau kita lihat di sini meine berarti termasuk dalam kelompok apa di sini? Yang di atas sendiri ini? Feminin. Feminin, good ya, feminin ya. Jadi Tochter di sini berarti masuk feminin. Meine Tochter ya, anak perempuan saya ya. Weiter, mein Sohn. Ya. Di sini mein, lihat dari mana asalnya. Sohn itu yang maskulin, jadi di sini ya, bukan neutral karena Sohn itu kan laki-laki, anak laki-laki, berarti dari yang kelompok ini, mein Sohn. Ya. Kemudian und ich. Ya. Ja, ich wiederhole, das sind mein Ehemann, meine Tochter, mein Sohn und ich. Ich stehe in der Mitte von meinem Ehemann und meiner Tochter. Ich wiederhole, ich stehe in der Mitte von meinem Mann, ich wiederhole, ich stehe in der Mitte von meinem Ehemann und meiner Tochter. Saya berdiri di tengah-tengah mein Ehemann und meiner Tochter. Jadi saya berdiri di antara ini suami saya dan anak perempuan saya. Weiter, meine Tochter ist 18. Meine Tochter ist 18. Ya. Anak perempuan saya adalah seorang dokter. Nah, di sini meine, kita lihat asalnya dari mana. Ya. Meine yang feminin atau yang plural? Ini ada dua meine di sini. Meine Tochter itu dari yang feminin atau yang plural kira-kira? Tinggal pilih. Anak perempuannya ada berapa di sini? Dalam gambar ini anak perempuannya ada berapa? Ada 2. 1. Berapa? 2. 1 kah 2? 1. 1 ya. 2. Perempuannya. Hah? Bukan. 1 saja. Yang 1 ini kan ibunya. Terus yang 1 ini anaknya, ya. Jadi anak perempuannya 1, ya. Berarti meine ini dari yang ini feminin, ya. Bukan yang di sini plural, tapi yang feminin, ya. Weiter, sie arbeitet in
RSUD Dr. Ben Boy Ruteng. Si di sini menggantikan mana? Menggantikan meine Tochter, ya. Jadi meine Tochter sudah disebutkan, tidak boleh diulang lagi, ya. Dia bekerja di RSUD Dr. Ben Boy Ruteng. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke personal pronomennya lagi. Ihr Hobby is kochen. Ihr Hobby is kochen. Hobinya adalah memasak. Nah, ihr ini kita cari asalnya dari mana? Ir yang mana? Kira-kira yang mana? Ini ada beberapa ir ini. Dari ir yang mana coba? Yang feminin, ya, ini ya. Hobinya adalah memasak, ya. Oke. Weiter, mein Sohn is student. Nah, mein di sini asalnya dari mein yang mana? Mein yang ini, ya. Son itu kan maskulin. Nah, jadi menjadi mein di sini, ya. Mein Sohn is student, ya. Anak laki-laki saya adalah mahasiswa, ya. Kalau student itu mahasiswa, studentin itu mahasiswi. Macam Schüler itu siswa, Schülerin itu siswi. Studiert an der Universitas Diponegoro. Nah, di sini menggantikan mein Sohn, ya. Dia belajar di Universitas Diponegoro, ya. Wohnt in Semarang. Dia bertempat tinggal di Semarang. Nah, di sini ketemu lagi dengan possessive pronomen. Sein Hobby is Gitarre spielen. Hobinya adalah bermain gitar. Ich wiederhole, ich lese noch einmal, ya. Saya mengulangi, baca sekali lagi wacana ini, ya. Meine Familie ist eine kleine Familie. Sie besteht aus 4 Personen. Sie sind mein Ehemann, meine Tochter, mein Sohn und ich. Ich stehe in der Mitte von meinem Ehemann und meiner Tochter. Links von meiner Tochter ist mein Sohn. Mein Ehemann ist Gärtner. Meine Tochter ist Ärztin. Sie arbeitet in RSUD Dr. Ben Boy Ruteng. Ihr Hobby ist Kochen. Mein Sohn ist Student. Studiert an der Universitas Diponegoro. Wohnt in Semarang. Sein Hobby ist Gitarre spielen. Jadi itu contoh menceritakan tentang keluarga dengan menggunakan kata ganti milik atau possessive pronomen dengan menggunakan juga menggunakan arah letak, ya, ada links misalnya di kiri, kemudian ada Mitte di tengah, ya. Oke. Haben Sie einverstanden? Kalian bisa memahami dari teks tersebut? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, ya. Bisa, Bu. Nah, kalau bisa berarti kalian nanti bisa belajar untuk menceritakan tentang anggota keluarga, ya. Anggota keluarga itu, keluarga inti itu ada Bapak, der Vater, kemudian Ibu,
di Mutter, kemudian anak-anak itu adalah di Kinder, ya. Kemudian kalau kalian menceritakan saudara kandung, artinya yang sedara, itu dalam pertemuan yang lalu sudah ada Bruder, ada Schwester, ya. Bruder itu saudara laki-laki. Misalnya, mein Bruder ist Schüler. Saudara laki-laki saya adalah seorang siswa. Meine Schwester ist Schülerin. Saudara perempuan saya adalah seorang pelajar, ya. Oke. Kemudian menceritakan ayah, misalnya ayah saya adalah seorang tentara, ya. Mein Vater ist ein Soldat. Ibu saya misalnya seorang guru, ya. Meine Mutter ist eine Lehrerin, ya, und so weiter, ya, dan sebagainya, ya. Bisa? Halo? Bisa, Oke, Bu. mudah-mudahan bisa, ya. Oke. Nah, saya beri kesempatan untuk bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Terutama mengenai akhiran-akhiran dalam possessive pronomen itu, kalau yang singular seperti apa, kemudian yang plural seperti apa. Tapi yang jelas kalau yang feminin itu singular itu harus berakhir dengan e, semua yang plural itu juga berakhir dengan e, ya. Kalau yang maskulin dengan neutral itu tanpa imbuhan e, ya. Oke, bisa lanjut? Atau kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya. Selagi ada kesempatan, ya, silahkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke tugas, ya. Tugasnya itu kalian diminta untuk menceritakan keluarga, ya. Seperti contoh wacana yang sudah ditampilkan tadi, ya. Dan dalam menceritakan itu jangan lupa menggunakan kata ganti orang, ya. Kata ganti orang, ya. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa hari ini kita sudah mempelajari mengenai apa? Keluarga saya, kemudian gramatiknya adalah mengenai possessive artikel atau kata ganti orang, ya. Oke, jadi tugasnya itu kalian cerita mengenai keluarga, kemudian nanti tugasnya dikumpulkan di classroom, ya. Oke, siap? Siap, ya? Oke. Ya. Siap, Bu. Oke. Auf Wiedersehen.